बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं इमरान खान। नाज़रीन, इलेक्शन 2013 से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कौम से वादा किया था कि वो पाकिस्तान में अमन लाकर देंगे, पाकिस्तान के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। ये आईने पाकिस्तान में भी लिखा है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था, अपनी अपनी जगह पे वादे किए थे कि आपको अमन लाकर देंगे, बदअमनी खत्म करेंगे, पाकिस्तान में से दहशतगर्दी खत्म करेंगे और कुछ भी करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, लड़ाई करेंगे, जो भी करेंगे, पाकिस्तान में अमन होगा। और इस बुनियाद पे अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए पाकिस्तान के शहरियों ने वोट किया। अब सियासी जमातों के इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए हैं। मुज़ाकरात के मामले पे सियासी जमातें इख्तलाफात का शिकार हो गई हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि अमन के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे, मगर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ कराची में जो है वो ये इख्तलाफात खासी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, जबकि MQM का अब ये कहना है कि MQM को टारगेट किया जा रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करने के लिए ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन का रुख इस तरफ मुड़ रहा है। तो आज MQM का मौक़िफ़ भी हमारे साथ होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी हमारे साथ होगा और साथ ही साथ कराची के हवाले से दो बड़ी अहम चीज़ें हैं नाज़रीन, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो दिल हिला देने वाली चीज़ें हैं, बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं। एक उस्ताद, एक कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिनको गिरफ्तार किया गया, CID ने इंकशाफ किया है उनके बारे में कि वो बम बनाते थे और बम बनाना सिखाते थे, और उनके पास से, उनके घर से जो सामान बरामद हुआ है उसमें बम बनाने वाला सामान बरामद हुआ है और बम भी बरामद हुए हैं। तो ये इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है कि कराची जहां ऑपरेशन चल रहा है वहां पे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ये काम कर रहे हैं, उस्ताद ये काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक और बड़ी अहम खबर मेरे पास है कि रेंजर्स की वर्दियों में मलबूस, रेंजर्स की गाड़ी में सवार कुछ लोग जो रेंजर्स वाले नहीं हैं, बकौल DG रेंजर्स साहब के एक लेटर के कि वो रेंजर्स वाले नहीं हैं, मगर वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो लोगों को उठा रहे हैं और ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जो मावराए अदालत हैं, ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जिनकी कानून में गुंजाइश नहीं है। ये नकली रेंजर्स आई कहाँ से, ये किसके लिए काम कर रही है, कौन इनको फंड कर रहा है, इनको वर्दियाँ किसने दी, इनको गाड़ियाँ किसने दी, और इनको ये सरेआम अगर शहर में घूम रहे हैं तो इनको मारने के लिए जो है वो अब क्या बंदोबस्त किया जाए, इनको रोकने के लिए क्या बंदोबस्त किया जाए, ये सारी चीज़ें हैं जिन पर हमें बात करनी है। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से इससे पहले बात करूँ, असलम खान, ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो दो बड़े अहम मामलात हैं इन पे उनसे बात करते हैं। असलम खान, पहले ये रेंजर्स वाला मामला बताइए, नकली रेंजर्स कहां से आ गई? देखिए, ये कल एक लेटर जो लिखा गया, खत लिखा गया रेंजर्स हुकाम की जानिब से DIG पुलिस को भी लिखा गया है, हसास इदारों को ये खत लिखा गया और उनसे दरख्वास्त की गई है कि कराची में जो जाली वर्दियों में, रेंजर्स की जाली वर्दियों में और जाली गाड़ियों में, ये इमरान बड़ा एक अजीब सा सवाल भी आपका है और उसका बड़ा अजीब सा जवाब होगा, ये कैसे मुमकिन है कि रेंजर्स की जाली वर्दियों में और जाली गाड़ियों में भी जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जो दुकानों से, उनके दफ्तरों से और घरों से लोगों को उठाया जा रहा है। और इस तरह ये उसमें इस खत में ये भी कहा गया है कि जो रेंजर्स के जो विंग्स हैं उनको ये हिदायत की गई है रेंजर्स हुकाम की जानिब से कि ऐसे जाली एहलकारों को अगर देखा जाए तो उन्हें देखते ही गोली मार दी जाए। CID हुकाम से भी ये दरख्वास्त, लेकिन असलम एक मिनट, पता कैसे चलेगा कि रेंजर्स वाले जाली हैं या असली? आप ब्यूरो चीफ हैं कराची में एक्सप्रेस के, आप किसी रेंजर वाले से पूछ सकते हैं रोक के भाई अपना कार्ड दिखाओ, आप बताओ आप असली हो या नकली हो? नहीं इमरान, ये बड़ा मुश्किल होगा। पुलिस वाला या कोई पुलिस वाला, चले कोई पुलिस वाला उनको रोक कर पूछ सकता है उनसे? मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है किसी पुलिस वाले के लिए। यहाँ पर तो पुलिस की वर्दियाँ जाली होती हैं और बड़ी मुश्किल से ऐसा होता है कि उनको जांचा जाता है कि ये जाली वर्दी में है। इस पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी होते रहे। जाली वर्दियाँ बासानी दस्तियाब हैं सदर की मुख्तलिफ मार्केटों में। यूनिफॉर्म्स जो हैं वो पुलिस एहलकारों के, रेंजर्स के भी जो है वो दुकानों से बासानी दस्तियाब हो जाते हैं। मीडिया में इसकी भी निशानदेही होती है। आपने जो सवाल किया कि क्या पुलिस वाला कोई रोकेगा अगर रेंजर्स की कोई नंबर प्लेट लगा ली जाए, उसमें रेंजर्स की वर्दी में हो जाए, तो शनाख्त कौन करेगा? ये ऑर्डर तो जारी कर दिए गए हैं। उस लेटर में जो मैंने खुद पढ़ा उसमें ये कहा गया कि रेंजर्स के तमाम विंग्स को ये हिदायत की जाती है कि रेंजर्स की जाली वर्दियों में और जाली गाड़ियों में, मैं वही दोबारा इमरान सवाल दोहराऊंगा, जाली गाड़ियां भी किस तरह रेंजर्स की आ गई हैं? ये खत तो लिख दिया गया है, CID से मदद भी मांग ली गई है, पुलिस से मदद मांग ली गई है और रेंजर्स के विंग्स को ये कह दिया गया है कि देखते ही गोली मार दिया है। यहाँ मैं इमरान में एक इजाफा जरूर करूंगा, कल हमने ये खबर ब्रेक की थी, लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ उठाऊंगा, एक सवाल उठाना चाहूँगा मैं हुकूमत सिंध से भी कि क्या ऐसा तो नहीं कि रेंजर्स पर चूँकि दबाव बढ़ रहा है और MQM की जानिब से बहुत खुलकर सामने आया है ये मौक़िफ़ कि उनके कारकुनों को रेंजर्स उठा रही है और मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है, तो क्या उसका रुख मोड़ा जा रहा है? क्या ये उसकी सवाल तो असलम खान साहब उठेंगे, सवाल तो उठेंगे इस तरह के जो आपके ज़हन में सवाल आया है, और भी इस तरह के सवालात हैं, मगर हालात कितने खतरनाक हैं। अगर फर्ज कर लें DG रेंजर्स का ये खत है, वो जिम्मेदार अथॉरिटी हैं, उन्होंने अगर ये खत लिखा है तो फिर हालात तो बहुत खतरनाक हैं। और साथ ही साथ
कराची यूनिवर्सिटी का भी जरा माजरा बयान कीजिए कि वहां पे प्रोफेसर जो हैं वो अब जी मैं ये जो यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो शुरू में इतलात जो है कराची यूनिवर्सिटी की आई थी, लेकिन एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसके एक टीचर हैं हसन मसूद फरीदी, उनका जो है वो नाम भी कोट किया गया है सीआईडी हुकाम की जानिब से, जो उनकी जानिब से मीडिया को ये इतलात दी गई कि प्राइवेट एक यूनिवर्सिटी है, इसके स्पोर्ट्स टीचर हैं, स्पोर्ट्स के प्रोफेसर हैं, उनका वो एक टेक्निकल विंग के सरबराह हैं। मैं ये चीज़ मीडिया पे नहीं आई है कि जो बॉल पेन की जो जिस तरह उसको प्रेस करते हैं, उसके अंदर भी जो है वो डेटोनेटर बनाने की जो है वो एक ये इस विंग ने जो है वो कोशिश की थी और जैसे काम भी किया था। जैसे ये बॉल पेन को यूं प्रेस करें तो इस तरह आप कह रहे हैं? जी हाँ, ये उसी विंग के सरबराह थे, एक तकनीकी विंग था, उसमें एक सरबराह था जो है जिससे जो धमाका खज मवाद भी बरामद किया गया, 3 तालिब इल्म भी बरामद जो है गिरफ्तार हुए हैं। असहाब एक नाम बताया गया है, मीडिया ग्रुप है अलकायदा का। और ये पहले भी इस तरह की चीजें सामने आती रही कि कराची यूनिवर्सिटीज में सीडी और लिटरेचर तकसीम किए गए इस ग्रुप की जानिब से। कराची यूनिवर्सिटी का जो नाम आ रहा था वो इस हवाले से आ रहा था कि उसमें जो है वो ये लिटरेचर और सीडी तकसीम की गई हैं। जी ठीक है असलम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि 2 बड़ी अहम चीजें, इन दोनों अहम चीजों पे और कराची ऑपरेशन पे जो उंगलियां उठ रही हैं उन पे, और साथ ही साथ आज तालिबान की कमेटी और हुकूमत की कमेटी बैठी है, दोनों ने कहा है कि अमन के लिए काम करें। क्या अमन जो है वो अब इन कमेटियों की ख्वाहिश ही रह गया है या इन कमेटियों के एलामियों के बीच में ही अमन रह गया है? अमली तौर पे अमन कहां है, इस पे भी बात करनी है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको वापस खुशामदीद कहते हैं। शर्मिला फारूकी साहबा, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि ये जो जाली रेंजर वाला किस्सा आ गया है, अब ये कराची के शहरी मजीद खौफजदा नहीं हो जाएंगे? पहले रेंजर्स पे एतमाद था, उनको एतबार था कि रेंजर्स वाले हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते थे, अब उनसे भी डरते फिरेंगे, पता नहीं असली हैं नकली हैं? जी शुक्रिया इमरान। देखिए, बिल्कुल ये एक तशवीशनाक मामला तो है, लेकिन अगर आप दुनिया भर में कहीं भी अगर देखें जहां ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है या सिंडिकेटेड क्राइम होता है, वहां पर अक्सर कोशिश ये की जाती है कि किसी न किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिबास में कैमोफ्लाज करके वो कार्रवाई करें। जाहिरी बात है कि रेंजर्स का अपना एक मयार है, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, और जब लोग उनको देखते हैं तो एक जरा सी ढारस भी होती है कि हाँ जी रेंजर्स यहाँ पर सिक्योरिटी दे रही है, तो हर किसी को इत्मीनान होता है। लेकिन अगर रेंजर्स के ही लिबास में भेस बदल के अगर दहशतगर्द आते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो जाहिर बात है कि उनके लिए भी ये आसानी होती है। तो ये वो चीजें हैं जो एटलीस्ट कम से कम इस हद तक तो इत्मीनान बख्श हैं कि ये चीज आइडेंटिफाई हो गई है कि ऐसा हो रहा है और मजीद ऐसा हो सकता है। इतना जरूर आप बताइए कि ये जो चीज आइडेंटिफाई हुई है या जिस चीज की निशानदेही की गई है, इस पे हुकूमत सिंध के पास अभी तक इंफॉर्मेशन क्या है? ऐसा हो रहा है, वाकई हो रहा है? देखिए बात यह है कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जाली गाड़ियां हैं, बहुत सारी जाली वर्दी और जनाब कोई एक बकायदा एक ग्रुप है 100-200 लोगों का जो उसमें घुस गया। कोई एक आध ऐसा कोई इंडिविजुअल होगा जो अगर भेस बदल के ऐसी कोई कार्रवाई कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट ये इसको आप क्रेडिट दें रेंजर्स की भी अपनी इंटेलिजेंस को और सीआईडी को भी और सिंध पुलिस की भी इंटेलिजेंस को कि उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया, एटलीस्ट एक सर्कुलर एक वार्निंग निकाली है कि ऐसा हो रहा है, तमाम लोग अलर्ट रहें और जहां कहीं निशानदेही होती, क्योंकि जाहिर बात है रेंजर्स जानते हैं कि उनके लोग कौन है, क्या है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सीआईडी है जो इन तमाम चीजों को डिटेक्ट करती है, इन टाइम आइडेंटिफाई करती है और वो कार्रवाई करती है, उसका काम ही यही है सीआईडी का। तो अगर इन तमाम इदारों के जरिए इस चीज की निशानदेही हुई है और इस चीज के पीछे कार्रवाई होने जा रही है, तो ये अगेन एक इत्मीनान बख्श और खुशाइन बात है। ये तो नहीं है कि गाफिल बैठे हुए हैं और पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। जाहिर बात है पता तो चल गया है, लेकिन पता तब चला है जब उन लोगों ने अपनी कार्रवाइयां कर ली हैं, तब पता चला है। शर्मिला फारूकी साहब, मुझे वसीम अख्तर साहब को इनका वसीम अख्तर साहब, देखिए इमरान साहब, नहीं एक सेकंड ठहर जाइए। ऐसी बात नहीं है कि जिस तरह मैं दोबारा इस बात को रिपीट करूं, शायद समझने में थोड़ी सी मसला हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि कोई 100-200 लोग घुस गए हैं और कोई बहुत सारे, देखें आप बताएं चोरी भी अगर कोई करता है ना तो गाड़ी पे अगर कोई कार्रवाई करता है तो अब देखें ना ये तमाम चीजें, तो फिर आप मेरा ख्याल है कि डीजी रेंजर्स को बुला के पूछ लें। अब आकर मुझसे आप बिल्कुल माइन्यूट स्पेसिफिक डिटेल्स पूछेंगे तो वो तो मैं मिजाज नहीं हूं ना देने के, लेकिन दुनिया भर में अगर कहीं पर कार्रवाई भी होती है तो चोरी की गाड़ी में होती है, पुलिस के लिबास में भेस बदल के लोग कार्रवाई करते हैं। तो ये चीज दुनिया में होती है, कोई नायाब चीज नहीं है जो पहली दफा हो रही है। चलें, जो नायाब चीज है ये अच्छी बात है कि आइडेंटिफाई हो गया है, जो नायाब चीज है वो कार्रवाई हो रही है। मैं आपके सामने भी रखूंगा। जो नायाब चीज है
وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. وسیم اختر صاحب, یہ جو ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے, ایک لیٹر آیا ڈی جی رینجرز کی جانب سے کہ رینجرز کی نقلی گاڑیاں بھی ہیں اور نقلی رینجرز والے بھی ہیں جو کارروائیاں کر رہے ہیں, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا واقعی ہو رہا ہے؟ دیکھیں, میں نے بھی یہ ٹیلی ویژن پہ ایک فوٹیج دیکھی تھی جس میں رینجرز کی طرف سے بھی آئی تھی یہ بات, اور میڈیا میں کچھ چینلز پہ میں نے صرف دیکھا اور سنا تھا. کہاں تک سچائی ہے میں یہ کہہ نہیں سکتا, مگر کراچی شہر کے حوالے سے یہ کہتا چلوں کہ آج کم از کم 6-7 سال ہو گئے ہیں یہاں جو مقدم تنظیمیں ہیں اور طالبان دہشت گردوں کا جو نیٹ ورک ہے وہ روز ایوری ڈے روز مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے, اور وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کوئی بعید نہیں ہے ان سے. اگر رینجرز کے حوالے سے یہ خبر ہے تو میں اس کو ہو سکتا ہے سچ مان لوں, کیونکہ وہ جو لوگ ایکٹیو ہیں یہاں, جو ایلیمنٹ جس کی بات کر رہے ہیں, جس کا نام لیا میں نے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے. تو ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے جب وہ ہماری انسٹالیشن پہ حملے کر سکتے ہیں اور انسٹالیشن کے اندر کے لوگ بھی ان سے مل سکتے ہیں, ہمارے مطلب جی ایچ کیو پہ انہوں نے حملے کر دیے ہیں, تو وہ سمجھتا ہوں کچھ بھی کر سکتے ہیں. جہاز ہمارے تباہ کیے انہوں نے, تو یہ کیپیسٹی ہے کہ اس قسم کے دماغ کے لوگ ان میں ہیں تو اس قسم کی بھی تخریب کاری کر سکتے ہیں. تو چلیں پھر, آپ کی جو شکایت ہے ایک کہ آپریشن جو ہے اس میں ایم کیو ایم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, تو ممکن ہے آپ کے خلاف کچھ ایلیمنٹ ہوں اور وہ پولیس اور رینجر کی وردی میں یہ کارروائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کام ہے. ہم ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے یہاں فیصلے نہیں کر سکتے. اگر ایسا کچھ ہے تو ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے, اور حکومت کی بات کرتا تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بنتی ہے. اگر یہ چیزیں ہیں تو ان کو وہ چیک کریں گے. وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوں, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو یا کوئی بھی شہری ہو اس ملک کا, کام ان کا ہے. اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر ان کی میں سمجھتا ہوں لیکنگ ہے اس پہ. ٹھیک ہے, تمینہ دولتانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے تمینہ دولتانہ صاحب یہ فرمائیے کہ چودھری نثار صاحب نے ملاقات کی ایم کیو ایم کے وفد سے اور انہیں یقین دہانیاں کروائی ہیں. یہ جو یقین دہانیاں آپ لوگ کرواتے ہیں اس کے بعد پھر ایک ڈیڈ لائن ملتی ہے اور ڈیڈ لائن کے بعد دوبارہ سے احتجاج شروع ہو جاتا ہے. ٹھوس پالیسی کراچی کے بارے میں ہے کیا؟ میرا خیال ہے ٹھوس پالیسی فیڈرل لیول پر بھی اور پروونشل لیول پر یہی ہے کہ یہ کارروائیاں بند ہونی چاہیے. اس ملک کے اندر امن سکون ہونا چاہیے. کراچی کی جو بتیوں کا شہر تھا اس کی بتیاں واپس آنی چاہیے. جو گہما گہمی وہاں ہوتی تھی اس گہما گہمی کو واپس لوٹنا چاہیے, اور جو امن و سکون وہاں ہوتا تھا. یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں, یہ باتیں اتنی سنی ہیں یہ باتیں کہ اب ان پہ جو ہے وہ عمل کی بات کی جائے. میرے خیال میں اس سے آگے بڑھیں. آپ کی ٹھوس پالیسی ہے کیا, کس طریقے سے آپ کریں گے؟ چودھری نثار صاحب جو یقین دہانی کرواتے ہیں اس کے باوجود چیزیں کیوں نہیں؟ میرا خیال ہے ٹھوس پالیسی جو امن کی جتنی بھی فورسز ہیں یا گورنمنٹ کے آرگنائزیشنز ہیں, بے شک وہ رینجرز ہو, بے شک وہ پولیس ہو, ان کا تو یہی کوشش ہے. اور میں یہاں پر ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی تو حالات بہت بہتر ہو جاتے ہیں اور کبھی پھر جیسے یہ ہوتا ہے گینگ وارز میں کہ کبھی پھر سے اس گینگ کو اور ٹیررسٹ کو پھر اکٹھا ہونے کا موقع مل جاتا ہے اور پھر وہ کام اپنا شروع کر دیتے ہیں. سو یہ کوئی اتنا سمپل نہیں ہے. یہ چیز آئرلینڈ میں بھی ہوئی, یہ چیز سری لنکا میں بھی ہوئی, اور یہ چیز یہاں پر انڈیا میں بھی ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ وہاں بالکل امن و سکون ہے, سب کچھ ہے. وہاں میڈیا شاید اس کو کم دکھاتا ہو, بٹ اٹ از ہمارے دکھانے سے آپ کو لگتا ہے زیادہ ہو رہا ہے. ہماری سب کی معذرت سے میری بات کمپلیٹ مجھے کرنے دیں کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ اس چیز کو جلد سے جلد ختم کیا جائے, اور اس کے اندر بات چیت بھی آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے 4 رکن کمیٹی بنائی ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے ممبرز کو کہا ہے کہ اس کا کوئی امن کا حل ڈھونڈے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ انٹیریئر منسٹر صاحب بھی یہ امن کمیٹی کو بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پر امن کے طریقہ کار دیکھے جائے, اور ساتھ کے ساتھ فوج کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں پر چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا
वहां पर उनको एक्शन भी लेना है। अच्छा, इस पे मैं आपसे बात करता हूं एक मिनट। अमन के तरीके से इसको हैंडल किया जाए, और कराची में इसका यही टारगेट है कि पुलिस और रेंजर्स दोनों को इकट्ठा करके इस अमन वहां ढूंढा जाए। अच्छा, वसीम अख्तर साहब, ये तो अमन की बात कर रही है कि अमन आएगा, किस तरीके से आएगा। कैप्टन जो है वो हैं कायम अली शाह साहब, उन्होंने कहा कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे और किसी बंदे को नहीं हटाएंगे। आप बंदे हटाने के मुतालबात भी कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन लेकर भी जा रहे हैं, आप अदालत में भी जा रहे हैं, आप शोर भी मचा रहे हैं। आपकी पार्टी बार बार ये कह रही है कि आपके कारकुनों को मावरा अदालत कत्ल किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज के मुसल्लह विंग्स हैं, तो तब तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। लेकिन मादरत के साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, आपकी पार्टी समेत, अपने मुसल्लह विंग के अंदर से बंदे अलग नहीं किए, या ऐलानिया ये नहीं कहा कि 2 बंदे थे, 4 बंदे थे, हमने निकाल दिए हैं। देखिए, सबसे पहले तो कोई एप्लीकेशन नहीं लेके गई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किसी के प्रति। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही जी। हाँ, कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं लेके गई, ना कोई डिमांड की है मुत्तहिदा ने कि इस अफसर को हटाया जाए या उसको हटाया जाए। नाम तो आ रहे हैं ना आपकी तरफ। सुने, हम जहाँ समझते हैं जो हमें करना है वो हम करते हैं, हमारा हक है। कोर्ट में हम गए हैं, बिल्कुल एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के हवाले से गए हैं, 3rd डिग्री टॉर्चर के हवाले से गए हैं, उनके वालिदैन गए हैं जिनको टॉर्चर हुआ है, उन्होंने लोग ऑफिसर्स का रद्द किया है, वो हमारा हक है, वो कोई नई चीज नहीं कर रहे। और आइंदा अगर खुदा न खास्ता ऐसा होगा, होना नहीं चाहिए, हम फिर जाएंगे। जहां तक आपने दूसरा सवाल जो किया है वो थोड़ा सा रिपीट करेंगे प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुसल्लह विंग थे पॉलिटिकल पार्टीज के, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हाँ, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने बंदे अलग नहीं किए। समझ गया। देखिए, ऐसा है, हम सब समझदार लोग हैं, हम कानून भी जानते हैं, हम गवर्नेंस भी जानते हैं जिस तरह से होती है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जुडिशरी को जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है GITs के हवाले से, रिपोर्ट्स के हवाले से, तो वो पुलिस का कोई इदारा ही करता है। जी ठीक है। तो उसी हवाले से उस रिपोर्ट को देखते हुए जुडिशरी फैसला देती है। उसने वो फैसले दिए। अगर आप रिपोर्ट्स देखोगे और रिपोर्ट्स देखने के बाद अगर मैं भी बैठूंगा तो मैं भी यही कहूंगा, देखा ये जाए, आया वो रिपोर्ट्स जो जारी है उसमें सदाकत कितनी है, कितनी सच्चाई है। GIT जैसे होती हैं वो सबको पता है। बकरी भी बोलेगी कि मैं शेर हूं, या शेर भी बोलेगा मैं बकरी हूं। और कोई तरीका नहीं है ना इसके अलावा, और कोई तरीका नहीं है आपके ख्याल में? यहाँ ना फोरेंसिक लैब्स हैं यहाँ पे, ना कोई जदीद इन्वेस्टिगेशन के सिस्टम है, पैसा इस पे तो खर्च ही नहीं किया। ये सुने, ये अब हो रहा है, इससे पहले भी कराची शहरी था, इन्वेस्टिगेशन भी होती थी, थाने भी थे, सजाएं भी होती थी। माजरत के साथ हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का निजाम है वो तबाह हो चुका है। अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन का निजाम बेहतर हो जाए, पूरे मुल्क का, सिर्फ कराची का नहीं, पूरे मुल्क का, जिस तरह से पुलिस स्टेट बन गया है पूरा मुल्क, नहीं है कि सिर्फ ये कराची में ही हो रहा है, पंजाब में भी होता है, सरहद में भी होता है, बलूचिस्तान में भी है। हमें अपना इन्वेस्टिगेशन का जो इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है उसको ठीक करना होगा। अगर वो ठीक हो जाएगा तो सही रिपोर्ट्स जाएंगी। जी ठीक, एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। तो MQM की जानिब से बिल्कुल सादा लफ्जों में ये इल्जाम आता है कि जो ऑपरेशन कराची में हो रहा है उसका रुख एक सियासी जमात यानी MQM की तरफ मोड़ दिया गया है। ये ऑपरेशन अब ऐसा लगता है कि MQM के खिलाफ हो रहा है। ये MQM की शिकायत है और बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है। ये किस बुनियाद पर की जा रही है और किससे की जा रही है और मुतालबा क्या है? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। शर्मिला फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, तमीना दौलताना, और इसके साथ हमारे साथ वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें कमर मंसूर साहब ने ज्वाइन कर लिया है MQM 90 मरकज से। और कमर साहब, ये रेंजर्स वाला मामला जो है ये तो आपके नोटिस में आया होगा कि जाली रेंजर वाली बात हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ शिकायत है MQM की बड़ी वाज़ेह कि जो कराची में एक ऑपरेशन हो रहा था जिसकी MQM ने हमायत का ऐलान किया था, अब MQM उस नुक्ते से हट रही है और ये कह रही है कि ये ऑपरेशन ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ हो रहा है। हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज का मसला है, आपकी आवाज ऑडियो में मसला है। नाज़रीन दोबारा जरा ऑडियो चेक कर लें और फिर उसके बाद दोबारा ख्वाजा साहब से, कमर मंसूर साहब से हम सवाल कर लेंगे। शर्मिला फारूकी साहबा, ये जो MQM की शिकायत है, और आज ये शिकायत ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने की भी है वहां असेंबली के फ्लोर पे, उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन जो है वो एक सियासी जमात के खिलाफ अब हो रहा है और इस पे उनके सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी
دیکھیے عمران، تحفظات اپنی جگہ تحفظات ہو سکتے ہیں اور تحفظات کو دور کرنا بھی چاہیے، لیکن جہاں تک اس ٹارگیٹڈ آپریشن کا تعلق ہے، یہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں اور دوبارہ کہتے ہیں کہ یہ کسی جماعت، کسی طبقے، کسی مخصوص جماعت کے خلاف نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کا ڈیلیگیشن چودھری نثار صاحب سے بھی ملا ہے، گورنر سندھ سے بھی ان کے رابطے ہیں، ان کی آصف علی زرداری صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، اور ٹیلی ویژن پہ آ کے بھی بارہا یہ اپنی جو جذبات ہیں اور جو تحفظات ہیں ان کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن، دیکھیے میں یہ بات بالکل ڈینائی نہیں کروں گی کہ کہیں نہ کہیں کوئی زیادتی ضرور ہوئی ہوگی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اور نہیں نکالنا چاہیے کہ یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ایم کیو ایم کی ہی جماعت کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کراچی کے لوگوں سے بات کریں جو عام شہری ہیں، جو لا اینڈ آرڈر سچویشن سے شدید متاثر رہتے ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس ٹارگیٹڈ آپریشن کے نتیجے میں کراچی کے اندر خاطر خواہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے اندر بہتری آئی ہے، بھتہ خوری میں کمی آئی ہے، یہ کراچی کے شہری ہمیں بتائیں گے، آپ کہہ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جی بالکل، لیکن اگر آپ سیاسی جماعتوں سے پوچھیں گے، مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ بات کہوں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ کراچی کی عام عوام سے ہی پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے کہ یس، ویسے ہم نے ان سے کئی مرتبہ پوچھا ہے، وہ مطمئن نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران صاحب مجھے کمپلیٹ کرنے دیجئے۔ نہیں دیکھیے، ظاہری بات ہے کہ جب تک کراچی کے اندر 100% امن قائم نہیں ہو جاتا، کوئی بھی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوگا، میں بھی مطمئن نہیں ہوں گی۔ آج بھی کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ کچھ حد تک ہو رہی ہے، دیکھیں نا آپ کی رینجرز کے اوپر آج بھی حملہ ہوا ہے، کل بھی آپ کی پولیس پہ حملہ ہوا، بڑا افسوسناک واقعہ کیا گیا ہے، تو دیکھیے بہت افسوس ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کراچی کی پولیس اپنی کام نیک نیتی سے اور نیک جذبات کے ساتھ صحیح سمت میں نہیں کر رہی ہوتی تو وہ ٹارگٹ یا نشانے پہ نہیں ہوتے، تو کم از کم خدارہ یہ ان کو کریڈٹ ضرور دیں اور ان کی قربانیوں کو سراہیں۔ ہاں، کراچی پولیس میں دیگر اداروں کی طرح کالی بھیڑ ہو سکتی ہیں، اور اچھی بات ہے کہ اگر ان کی نشاندہی ہوتی ہے، جہاں جہاں نشاندہی ہو، آج یہ اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا گورنمنٹ سائیڈ نے کہ جہاں جہاں نشاندہی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، وہاں پر لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا گیا ہے، ان کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا ہے۔ قمر منصور صاحب کی آڈیو آ گئی ہے ہمارے پاس، جی قمر منصور صاحب، آئندہ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پورے ٹارگیٹڈ آپریشن کو آپ متنازع بنا دیں۔ ٹھیک ہے قمر منصور صاحب، بالکل غیر متنازع آپریشن ہے یہ، سندھ گورنمنٹ کا موقف ہے، شرجیل میمن صاحب نے بھی یہی کہا ہے، ابھی شرمیلا فاروقی صاحب بھی یہی کہہ رہی ہیں۔ ایم کیو ایم کے تحفظات پھر وہ کیسے دور کریں، آپ کو کیا ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں، یہ شرمیلا میری بہن ہے اور میں ان کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ پوری پاکستان پیپلز پارٹی میں اگر میں کسی کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں تو وہ صرف اور صرف شرمیلا ہے۔ رہ گئی بات شرجیل میمن صاحب کی، تو شرجیل میمن صاحب خود اپنی باتیں جو کہتے ہیں وہ سوائے اس کے کہ ان کا مذاق اڑے اور کوئی بات نہیں ہے۔ میں چھوٹا سا آپ سے کہوں کہ دو باتیں آپ نے رکھی ہیں، ایک میری بہن نے کچھ کہا ہے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میری بہن نے کہا کہ یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے اور یہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہو رہا، تو میں عمران بھائی آپ سے سوال کر رہا ہوں اور اپنی بہن سے سوال کر رہا ہوں کہ میری بہن مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر یہ کسی اور کے خلاف نہیں ہو رہا ہے تو ہر دوسرے دن ٹی وی چینل پر پولیس افسران آ کر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ سے ٹارگٹ کلر پکڑا ہے اور اس کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے؟ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا چودھری نثار صاحب آئے تھے، اس زمانے میں رینجرز کے افسران نے اور پولیس کے افسران نے باقاعدہ پریس کانفرنسوں کے اندر متحدہ قومی موومنٹ کا نام لیا، ایک ایسی جماعت جو کہ پاکستان کی چوتھی بڑی جماعت ہے، ایک ایسی جماعت جو صوبہ سندھ کی دوسری بڑی جماعت ہے، اس کو پورے پاکستان میں مڈل کلاس پارٹی ہے، سب جانتے ہیں، پروگریسو ہے، طالبان کے خلاف سب سے پہلی آواز اس نے اٹھائی ہے، مڈل کلاس لوگوں کو اسمبلی نام لیتے کیوں ہیں آپ کا؟ ایک بات ہو نا جو اس کے کریڈٹ پہ نہ ہو، بلا وجہ نام لیتے ہیں، بلا وجہ نام لیتے ہیں جی، تو اس کے بعد جو ہے وہ نہیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں نا، میں آپ کو مجھے موقع دے دیجئے 1 منٹ کا، کیونکہ میں پروگرام میں بڑی دیر سے آیا ہوں۔ جی بالکل بولیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر صرف اور صرف ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن نہیں ہو رہا تو مجھے کوئی آ کے یہ بتا دے کہ بھائی دوسری سیاسی جماعتوں کے کتنے لوگ پکڑے، اور اگر پکڑے تو ان کے لیے پولیس افسران نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کتنی پریس کانفرنسیں کی۔ نمبر 1 بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ میرے بھائی جب آپ کے لیاری گینگ وار کے لوگ تو پکڑے گئے ہیں، وہاں لوگ مارے بھی گئے ہیں۔
میں وہ لیاری گینگوار تو یہ نام دے رہے ہیں نا, کل تک وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک حصہ تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو اپنے سے علیحدہ کر دیا, مگر وہ ایک بڑا لمبی بحث ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا ورنہ میں اپنے کیس کو کمزور کر دوں گا. بات صرف اتنی سی ہے کہ کراچی میں اردو بولنے والوں کے خلاف ایک جنگ بپا ہے اور وہ غلط رپورٹوں کی بنیاد پر, فیک رپورٹوں کی, دیکھیے 19 جون 92 کو جو آپریشن ہوا تھا وہ بھی تو جنا پور کے نام پر ہوا تھا نا, بعد میں اس کی آئی ایس پی آر نے تردید کر دی اور لوگوں نے آ کے بریگیڈیئر امتیاز نے 18 سال بعد کہا کہ نہیں کوئی جنا پور نہیں تھا, صرف اور صرف ایم کیو کو. وہ تو پرانی باتیں ہوگی نا سر, ابھی کی بات کریں, ابھی آپ کا تحفظ ہے, ابھی آپ کے تحفظات کس طرح دور کریں, کیا کیا جائے؟ میں اگر ایم کیو ایم کے اندر کوئی, اگر ایم کیو ایم کی, اگر آپ کی جماعت کی آڑ میں کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو کیا اس کو نہ پکڑیں, چھوڑ دیں اس کو؟ ہو سکتا ہے اس کی ایکٹیویٹیز کا آپ کو علم نہ ہو, لیکن آپ تو صبح شام نہیں, آپ بالکل پکڑیں, لیکن آپ تو صبح شام جو ہے وہ آپ ایم کیو ایم کے یونٹ آفیسز پر, کارکنوں کے گھروں پر آپ چھاپے مار رہے ہیں, آپ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, اس کے بعد کراچی کے شہریوں کو جس طرح سے کیا جا رہا ہے. اور پھر آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ہم نہیں کہہ رہے, سرکاری اعداد و شمار کہتے ہیں کہ جی 17,000 چھاپے پڑے ہیں اور 17,000 ہم نے لوگوں کو گرفتار کیا ہے. تو آپ خود عمران بھائی کراچی آئیے اور ان لوگوں سے ملاقات کیجئے جو چھوٹ کر آئے ہیں کہ ان کے ساتھ کتنا غیر انسانی تشدد ہوا. اب آپ نے کہا کہ کیا ان کو نہ پکڑا جائے, بھائی یہ ضرور کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹے سے سوال کا میرا جواب دے دیں, ایک چھوٹا سا سوال کا میرا جواب دے دیں کہ ایم کیو ایم کے خلاف یہ سازش کر کون رہا ہے, وجہ ہے کیا, آپ کے خلاف کیوں؟ بھائی ایم کیو ایم کے خلاف یہ سازش جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کسے کہہ رہے ہیں آپ؟ کچھ لوگ تھوڑا سا کھل کے آ رہے ہیں, تھوڑا سا کس کو کہہ رہے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ آج؟ نہیں, میں پارٹی پالیسی کو ٹو کروں گا, یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور ایم کیو ایم واحد پارٹی ہے جو طالبان کے خلاف کھل کے آواز اٹھا رہی ہے. ایم کیو ایم واحد پارٹی ہے جو طالبان کے خلاف کھل کے آواز اٹھا رہی ہے. جو لوگ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی, اور اسٹیبلشمنٹ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ ایم کیو ایم طالبان کے خلاف کھل کے آواز اٹھائے؟ کچھ لوگ نہیں چاہتے جو فیک رپورٹوں پر یقین رکھتے ہیں اور فیک رپورٹیں یہاں سے براہ راست اسلام آباد بھیج رہے ہیں, وہ لوگ نہیں چاہتے. چلیں تمینہ دولتانہ صاحبہ سے میں یہی پوچھ لیتا ہوں, تمینہ دولتانہ صاحبہ یہ کون سی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں چاہتی کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ امن سے رہے کراچی کے اندر اور ایم کیو ایم کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں, یہ کون سی اسٹیبلشمنٹ؟ میرا خیال ہے کسی ایک پارٹی کی طرف ٹارگیٹڈ نہیں کیا گیا. اس ساری چیز کو جو ایکچولی کیا گیا ہے کہ جہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے, جو دہشت گردی میں انوالوڈ ہے, ان کو کلیئر آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کراچی میں امن ہو. میرا نہیں خیال ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف اس کا اشارہ ہے, اور نہ کوئی پولیس نہ کوئی رینجرز یہ چاہتے ہیں. آئی ایم شور کیونکہ اس وقت جو پروونس آف سندھ میں وہ لیڈ لے رہے ہیں, سندھ پولیس لیڈ لے رہی ہے اور رینجرز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور جتنے بھی آپریشنز ہو رہے ہیں آئی ایم شور اس میں ان کی کسی ایک کا بھی یہ خواہش نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ بنایا جائے, مگر یہ خواہش ضرور ہے کہ اس کراچی کے شہر میں امن ہو. اچھا, لیکن آپ لوگ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا, آپ کے پاس وفاقی حکومت ہے, آپ کم از کم ایک آدمی کا اگر لائسنس کے اوپر چلان بھی کیا جاتا ہے تو اس کے لائسنس کے عوض اس کو ایک چٹ دی جاتی ہے, اس کے شناختی کارڈ کے عوض اس کو ایک چٹ دی جاتی ہے, گاڑی کی کتاب کے عوض ایک چٹ دی جاتی ہے. یہاں بندے اٹھا کے لے جاتی ہیں سیکورٹی فورسز, پولیس ہو, رینجرز ہو, کوئی بھی ہو, اور کوئی چٹ نہیں ہوتی, پتہ ہی نہیں ہوتا یہ بندہ گیا کہاں ہے. تو کم از کم اتنا تو آپ لوگ باؤنڈ کر سکتے ہیں, اتنا تو دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ جس بندے کو اٹھایا جائے اس کے گھر والوں کو پتا ہو کہ کس نے اٹھایا, کہاں لے کر گئے ہیں, اور کوئی تحریری ثبوت تو دے کر جائیں. وہ دیکھیں جب اس قسم کے حالات ہوتے, کوئی نارمل حالات تو نہیں ہے. یہ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم ہے اور ٹیررزم کے خلاف ایم کیو ایم نے سب سے پہلے بات کی ہے. آپ کو پتہ ہے ٹیررزم کے خلاف جب امریکہ میں یا برٹن میں یا انڈیا میں بھی ان کا علیحدہ قوانین ہوتے ہیں اور اس کے اندر کوئی چٹے نہیں دیتا جی, اس میں ایکشن لیا جاتا ہے, اور ایکشن لے کے ٹیررسٹ کو یہ تو نہیں بتا سکتے جی اس ایجنسی نے کیا ہے. جتنے ان کی جال پھیل چکا ہے, وہاں نقلی پولیس والے بھی نہیں ہوتے نا, وہاں نقلی پولیس اور فوج والے بھی نہیں ہوتے. چھوٹے سے چور کو نہیں پکڑ رہے, آپ ٹیررسٹ کو پکڑ رہے ہیں. جی قمر منصور صاحب اپنا نقطہ, جی آپ رسپونڈ کیجئے تاکہ پھر میں بریک پہ جاؤں. جی بولیے.
जी इमरान, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरी मैं बहन बात तमीना कंप्लीट कर सकती हूँ जी? दौलताना ब्रेक के बाद आप बात कीजिए, कमर साहब रिस्पॉन्ड कर दें आपकी पहली बात फिर। जी बोलिए। जी, मैं अपनी बहन तमीना दौलताना को, इनके पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं जो साबिक वजीर आला हैं, गुलाम अरबाब रहीम, मैं उनकी 2 लाइनें सुनाना चाहता हूं कि सिंध में बसने वाले सब सिंधी हैं, किसी भी एक कौम को सियासी इंतकामी तौर पर टारगेट बनाकर ऑपरेशन ना किया जाए, जराइम पेशा लोगों के खिलाफ ऑपरेशन जरूर किया जाए, चाहे वो सिंध हुकूमत में ही क्यों ना शामिल हो। अब मुझे नहीं पता तमीना दौलताना साहब और अरबाब रहीम साहब एक पेज पर हैं, इनकी सबकी आपस में कोऑर्डिनेशन है। मैं तो सिर्फ आपके सामने इतनी सी बात कर रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो आए, कराची आके देखें, लोगों से मिलें। अगर हम गलत कह रहे हैं तो फिर आप उसके बाद हमसे ना पूछिएगा, आप जो दिल चाहे कीजिएगा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये ऑपरेशन जराइम पेशा लोगों के खिलाफ होना था। कराची में पुलिस के एहलकारों और रेंजर्स के एहलकारों पर तालिबान और फिरका वाराना तंजीमें हमले कर रही हैं, जिसमें वो शहीद हो रहे हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, कराची के ऑपरेशन को, एमकेएम के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है उसको और तालिबान को एक साथ मिला रहे। और भाई तालिबान मार रहे हैं पुलिस के एहलकारों को। एक मिनट कमर मंसूर साहब, आपने अभी जुमला बोला कि कराची में एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, इस पे बात करता हूं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहिए। जी कमर मंसूर साहब, आप बात कर रहे थे और आपने बड़ा क्लियरली कहा है कि एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, आपने कहा एक कलअदम तंजीमों के खिलाफ और दूसरा एमकेएम के खिलाफ। यहां से कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं जवाब लेता हूं शर्मिला फारूकी साहब। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें, हमने मुतालबा किया था और मेरी तमीना दौलताना बहन ने भी बात की थी। मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि तमीना बहन, आप भी यहीं ज़्यादा दूर नहीं है, अल्लाह के वास्ते आप कराची आएँ, आके देखें कि यहाँ क्या हो रहा है। एमकेएम ने मुतालबा किया था कि यह ऑपरेशन जराइम पेशा अफराद के खिलाफ फौज की निगरानी में किया जाए। बारहा पुलिस और रेंजर्स के अफसरान ने आकर कहा कि कराची के ऐसे इलाके हैं, और सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था मामला और सुप्रीम कोर्ट में कराची बेअमनी का जो मामला चल रहा था, उस वक्त अफसरान ने आके कहा कि कराची में ऐसे इलाके भी हैं जहां पुलिस नहीं दाखिल हो सकती, जहां दीगर कानून नाफिज करने वाले नहीं जा सकते, वहां सिर्फ फौज जा सकती है। इसलिए एमकेएम ने कहा था कि इन बैंड आउटफिट्स को, इन तालिबान को सिर्फ फौज रोकेगी। आज देखिए सूरत हाल क्या है कि जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, सिवाय एमकेएम के लोगों को निशाना बनाने के, ये उसको, और फिर कुछ अफसरान क्या कर रहे हैं, कुछ अफसरान ये कर रहे हैं कि उसको खलत मलत कर देते हैं, तब बजाय इसके कि ये बैंड आउटफिट्स और उनके खिलाफ होता है, उसको पॉलिटिकल पार्टी की तरफ मोड़ दिया। और रोजाना जब बातें करते हैं तो इस तरह से करते कि जी वो कराची में जो है वो पुलिस के एहलकार और रेंजर्स के एहलकार शहीद हो रहे। अरे मेरे भाई, एमकेएम तो वाहिद जमात है, पहली जमात है जो सबसे पहले रेस्पॉन्ड करती है कि भाई ये जो हो गया गलत हो गया, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चूंकि हमारे पास वसाइल नहीं है, हम दरखास्त कर सकते हैं, हम सबसे दरखास्त कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए कि ये पुलिस के एहलकार और रेंजर्स के एहलकार किन आबादियों में शहीद हो रहे हैं, किस जगह पर उनको। कराची के आप समझ लीजिए कि तकरीबन 65% एरियाज ऐसे हैं जहां तालिबान का असर रसूख है, रोजाना सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं। आज ही नया इंकशाफ हुआ है, क्योंकि इनको एमकेएम से फुर्सत मिले तो कोई दूसरा काम करें, कि जामिया कराची में अलकायदा की तंजीम मौजूद है। बाकायदा उन्होंने प्रोफेसरों का नाम लिया, लोगों का नाम लिया, वहां से चीजें बरामद की और लोगों को पकड़ा। और ये कितने दिन बाद, 3 महीने 4 महीने से वहां लिटरेचर बार बार तकसीम हो रहा था। अरे भाई, आपको अगर एमकेएम से फुर्सत मिलेगी, हो क्या रहा है कि ये नहीं, आपको क्या लगता है कि एमकेएम और बाकी जो यहाँ पे जराइम पेशा लोग हैं, चाहे वो किसी भी जमात से उनका ताल्लुक है, उनको छोड़ के सिर्फ कलअदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? देखें, मैं ये कह रहा हूं कि कराची में जो भी जराइम पेशा है, जिसने कराची को कराची की बजाय आग बना दिया है, मुझसे पूछिए ना, ये मेरी बहन बैठी है शर्मिला, इनसे पूछिए कि ये घर से कैसे निकलती हैं और वापस कैसे आती हैं। सारी जिंदगी तो ये हुकूमत में नहीं रहेंगी ना, अभी तो इनके साथ शायद गार्ड चल रहे हो, लेकिन इनसे पूछिए कि कराची का आम शहरी किन हालात में बाहर निकलता है और वापस घर आता है तो घर वाले पीछे दुआएं खैर कर रहे होते हैं कि अल्लाह करे खैर से पहुंचे। वैसे शर्मिला फारूकी साहब, मैंने एमकेएम वालों से आज कहा कि आप हमारे स्टूडियो आ जाएं, तो उन्होंने कहा जी हम नहीं आ सकते, 90 पे आप डीएसएनजी भेज दें और उससे हम राब्ता करेंगे, हमारा सिक्योरिटी का बड़ा अहम मसला है। तो ये तो कराची की सूरत हाल है, फिर ऑपरेशन कहाँ कामयाब हो रहा है? देखिए इमरान, कुछ चीज़ें तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं कि कराची के गैर मामूली हालात रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन फिर
اسی قسم کے حالات پورے پاکستان کے ہیں. جو آج کراچی یونیورسٹی کے اندر جو انکشاف ہوا ہے، جس طریقے سے پروفیسر باقاعدہ بم بنانے میں اور سکھانے کے اندر ملوث پائے گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کی یونیورسٹی کے اندر بھی ہاسٹل کے اندر سے القاعدہ کے لوگ برآمد ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آپ اگر پشاور چلے جائیں تو وہاں پر یونیورسٹی کے اندر ملالہ کی کتاب کی رونمائی نہیں ہو سکی. تو یہ ایک طالبان مائنڈ سیٹ اور یہ دہشت گردی کی جو ایک لہر ہے، یہ پورے پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے پورے پاکستان میں ہے. بالکل پورے پاکستان میں ہے. ایک بالکل پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین کہ دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ شرمیلا آخر میں کہہ رہی تھی کہ وہ پورے پاکستان میں ہے. یہ بالکل سچ ہے، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا سچ ہے کہ پاکستان اس لہر سے نمٹنے کے لیے کر کیا رہا ہے. پاکستان کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، لڑ رہا ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے سوال ہے جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں چاروں صوبوں میں اور وفاق میں. عمران خان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.